अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरुन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन वल अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। बाअर्ज़ सलाम व अदब यंतंग बरादरान ख्वाहरान मुअमिनीन मुअमिनात गंगमी खदमत अनुग अर्ज़बित कि से गुंदे का तंगा विलादत बासआदत इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनमीन दिफ्रद मोचन जग पे मुनासिबत का व यरानंगा ईद विलायत ईदुल्लाहिल अकबर ईद बाअज़मत गदीर ngатanga dar pishot aske nazla thon mangimor di munasibat kan yantanga dunna darang mathon ma difrod mochan jakpe munasibat ka tabrig و tahniyat arzabet wa munasib shez ki diring na aske nazla di jagma sumpo insha Allah mukhtasar matalib rig difrod mochan jakpe barang nu yanti khidmalla bayan bayot pau chunki ngatanga sufarish sonset ghadir باید هر اتسفرون و هر امتی زیون باید پی نسل کن لا تنچک پو فریزانا لازم و متکمد این و واقعا دی فرد موچن جگ پی هم غتنگا عظمتنا شرافت لی حاصل تدنا هم دی جگ پی اعمالنا آدابنا دون غتل تدنا کتو تمام سال جگ کن گنگ مبسنگ فشس این باید پی جگ چگ غدیر جگ پو یرنگ ننگی فریز این و یون مچاسون سد هم عظمت فضیلت و هم اعمال آداب کرنگ مخصوص دیجاق پی فرز غتنگ تون مچاسون سد ولیزا غتنگ الحمدلله شیعه مولا امیر المؤمنین هر رنگ رسوان ینمی حساب رک دیجاق پی تبلیغ باید پاو دیجاق پو معرفی بس ینکن لتون چک باید پاو غتی فرز متکمد و فریزانا مناسب شائستین لذا بندز انشاءالله درین دی غدیر جگ پولا هم غتز اعمالنا آداب کنی التد نکتور سیروی لحاظ انوک لیک سینا کھیمو باقی جگن نسبت اللہ یوم مچاسون سید و هم دی غدیر جگ پن عمل کتو آداب کتو غتز رعایت نستنولوکس بیتان دی ثواب نا ارزش پسن غتلتد نکتو باقی جگنی عمل کن نسبت اللہ کرن خاص فضیلت چگ وارد چاسون سید امام صادق عليه الصلاة والسلام في قبس كسال مولد أن العمل في يوم الغدير غدير جغنك عمل كتونغ تملك وتن 18 ذي الحجة تبجات جغا إيد غدير جغا عمل كتملك وتن دو يعدل العمل في 80 شهرا باقي جغن يغنوك الزا نشوجبجي يعني تقريبا لطرقنا الزرقياتي عمل بس باید پی ثواب کن دی جگ پینو باید پی عمل کن لا ارزش نه ثواب پو تو بچا چاین چانا یرنگ نگا مهم یود که غدیر جگ پین چی آداب کتو اعمال کتو غتنگا یون بچا سوک دیون داره غتز بیان باید پو دون لتوجه باید پو تا اینکه انشاءالله غدیر دی جگ پینو غتنگا دی اعمال کن آداب کن استنولوکس بانیانوک و دیون لغتز رعایت بس مل لکونوک خب دیرین از کچیگا اشاره بد اولا دیجاق پتون منا خدای تبارک و تعالی دی نعمت ولایت پو یرنگ نگا شزده بس پی دی نعمت پی شکرانه ملکون مرگوشا الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام دیانا ذکر شریف پو دو خدا لشکر بس این اگر یون دیاناو دو من نغتیس کاتی کن کو خدا لشکر نچنگا أهل بيت عليهم السلام مولا أمير المؤمنين نباقي أولاد أمير المؤمنين عليهم السلام تمسك بكن وكون أكرل كان كون يرغلوك شكر كان قرار تنسبي خدا لا شكر زرنغتس دي شكرانا بمالكم مرغوشا امام صادق عليه الصلاة والسلام اسكسال مولد يوم شكر لله تعالى وحمد الله غدیر خدا لشکرنا حمدنا ثنا باید بجقین خدا لشکر بار وشین اليوم اکملت لكم دینکم و ادممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا غدیر جقچگین خدای تبارک و تعالی یرنگ نگی دین پو کامل نگرگا بس کن و کری نعمت کن غتی که تمام بس
इस्लाम बेअनवान दीन गति फरिज राजी सों विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ना यम्बो छाना ngатang di ni'mat kun khudas gangarga baspi wa kamil bas tamam bas payut pidi shukrana khuda irsang mazat pula shukr bar washain khususan ngатang fiqra ka nizyon set ki dijak peng mal la khong ma motu gi chokh la khong cha behtar in zohr na ngimorla و دي فقرة كاد نسب مالك هون سنة سجدان وغرس بارجاه شكرا لله شكرا لله خدا يرسل مزاد بلا شكر بينشك شكرا لله دي ذكر شريف بزر بيوت باور يابنا دعاء جسان يود دو ينتا يوم مفاتين دون يانو يونچين مدنا كتو ديانا فقرة كاد نسب شكرانا مالك هون جا و yang amal kunyang na chichik di jak penung ates jashin na Eid manai bayot pao di jak penung di jak pe Eid po ates barguzar bayot pao di that khanar gami di jak po mal lakhong ma dinu Eid bayot pao du ngatang sufarish ha song sed Eid chik ngatang Islam yang nuk lek sina azamat na sharafadin moyt pe Eid ghadir na chokshi yang chang sang med wa huwa Eidullahil akbar khuda yersak basik cho Eid po danaw कि रवायत से मा बअथ अल्लाह अज़्ज़ वजल नबिय्यन क़त्तु इल्ला वतअय्यद हाज़ल यौम वअरफ़ हुर्मतह गा पैगंबर चिक पैगंबरी का मबऊस शकन मिन मगर दिजक पे हुर्मत पुशे से दिजक पे तजलील ना एहतराम बिन दिजक पे ईद बरगुजार बसमत पा दिजक पे ईद पो बरगुजार बस खनीन दिजक पे तजलील ना ताज़ीम ना एहतराम बस खनीन छाना यरंग नंगा सक बसिक शराफत नफरत मुचन ईद पो पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़िक़्स कसल मुज़ यौम गदीर खुम अफ़ज़ल अयाद उम्मती ये उम्मत कुनी ईद कुनी अंग सक बसिक फजीलत इनमें ईद पो ईद गदीर खुम इंशान दिजक पे ईद पो यरंग नंगज बरगुजार बचा व दिजक पे अनुक जश्न मनाई बचा व यंग छाछा अमल कुन्यांगना चिचिक आदाब कुन्यांगना चिचिगिन दिजक पेंगनुक चिक चिगला मुमिन मुमिनात चिक चिगला तबरीगना तहनियत तंग मयत पाओ अल्हम्दुलिल्लाह ngатang खुदाज मुहिब अमीरुल मोमिनीन करार तंगस ngатang शिया अली सों जरिन चिक फखर बेन चिक तबरीगना तहनियत जरबा इमाम रज़ा फ़िक़्स कसल मौलिद व हुवा यौमुत तहनियति युहन्नि बअदुकुम बअज़ा गदीर तहनियतना तबरीगना मुबारकबाद जरबत पिजक इन यंतंग चिक चिगला तबरीगना तहनियत अर्जा बार वशा इन जरे इमाम रज़ा फ़िक़्स कसल मुछाना रंग रुसा यन में हिसाब चिगला मुबारकबाद तांचा तबरीग जरचा व हत्ता ईदी तांचा यरंग नंगा यन में हिसाब ईदी चिक मुख्तसर इन मत पी 10 रुपये खुरंग इन नंग 100 रुपये गिन नंग खुलासा दी जंग पे तजलील ना ताज़ीम ना एहतराम जगचा इन गज़र बयुत पो मुख्तलिफ जोस्ते कंगतेस चिगला थुन चुकचा व दी एहतराम पोंगतेस रियायत ना सुनुलुक्स बचा यंग छाछा अमल कुन्यांग ना चिचिक कसल मोलद इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसल यूसियत की दिजक पे अनुग्रंगा जीनत तंग मयुत पाविन शिया अमीरुल मोमिनीनिस मोमिनीन मोमिनात इस दिजक पे अनुग्रंगा जीनत तंग चा रंगार चोखा बचा خب بمون لا رنگ رسواده چه اسلام انو شرعن جایز این موت به حساب پی کا نامحرم رعایت بس رنگ ده چه حلال این کنده افراد کن نسبت لرنگ زینت تانچا و بوساون زین نسانگنا رنگ گچوک زستا چی که ینچه ود ندیجاک پیانوک زینت تنگ میود پا و هو یوم الزینتی امام رضای فقبس کسل مز غدیر زینتی جغین فمن تزين ليوم الغدير صامت گرل توز دیجاک پی احترام نا تعظیم باید پونگتا مختلف زسته که سفارش سونسه دوک گاسو چگیز غدیر جاک پی من رنگ زینت نرچوکتن نکتو غفر الله له كل خطيئة عملها صغيرة أو كبيرة الله أكبر خدا يرسنگ مزاد پوز دیانا زینت تنگ چسب خاطر لا کوئی هر خطا چی خورنگ چو اینا چونچه اینا دون خدا يرسنگ مزاد پوز بخشش بچین فرشتگان کن کوئی شیطی اکال تنگ چاین کوئی لغمونز برچاس این کوئی مرتبه کن گن لکر چاین دی حساب دیجاک پی زینت تنگ موت پاونگا تنگ سفارش شاسون سید لغمو این مایت پی سوما گنچاس کن گن مایت پاو اگر سوما گنچا med nasana rang adayot khan kun baqi jagun na nisballa cruiser chokhatang se diaun
somain kan gunchaskun kol bayot pau du ngatanga sufarisha sonset wa an yalbisal mu'min anzafa thiyabih. Imam Sadiq fiaqpus kasal moled mu'min lamet kamedin dijak peanuk rangi nazif na paako pakiza in mi med kamed somang lazim min somayod nal haq modong medna nazif na pakiza na tamizin moyot pe gunchaskun gon mayot pau. خب دي تقبا نتنغا عمل جبيغي ينتخد مالارزا سون ويان عمل چيك باز درين بيان بدا كتمام yang caca amal kun yang na cicik ngatanga dijak penganuk tadkana argamai kadukpa khushina khushhalina nyambo dukpa wa di rangi khushina khushhali po yang kun lang izhar bas ngunchukpa wa nyan me hisab yang kun sang khushhalina tadkana argamai anu khongma diuni ka ngatanga leksena sufarish shasonset tadkana argamai dukpa tabassum na zumba yot pau اصلا اردون نقص میدوک پایوت پا تدکان دیجاک پا نور گاموسون سین چو زر باید پا ینگ کن لنگون چوک پا امام رضای فیق پس کسال مولد دیجاک پا تبسم بس دیانا زم با نکتو سو زم بد نکتو خدا یرسنگ مزاد پس نظر الله الیه یوم القیامت بالرحمه قیامت جاک پا نو خدا ز رحمت نیم بو ترحم نشتک نیم بو کوئی طرف لا نظر بچائین جوكسنا يراننا شيعي أمير المؤمنين شيعي أهل بيت عليهم السلام غتنا ينسد نشاني الشيعة دوئين كي يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا مولا علي عليه الصلاة والسلام كريف يقبس كسل ملبسون कि खुदा ngati fari shi'a ka to ikhtiyar basardam bacha sunset ki khungiz ngachanga nusrat na rukhs bachain kunti mal na jan kun ngachi haga nu kralchain wa infaq bachain wa ngachang that pijaga thatchain ngachang cher bijaga cherchain azizan kun مولا ali fiaqpuna ahli bayt alayhim assalam la ghadir na chos that kijaqchi yanchiot خود مولای فق پیکن سوال سون لو یران زندگی نوک سق بسک تد کنرگمی جق پگاو این زربانا کری فق پس کسل مول لونگا پیغمبری فق پس کری جانشین نارگمل بسه دچ غدیر کسل مول سن من كنت مولاه فهذا علی مولاه گاسو چی مولا ان علی کوی مولا این زره نی جانشین پو علی این زره دونه چوس خوشحالی جق چی چان سن مزره پشانا غتن شیعی امیر المؤمنین دی تقاضان دیوز غتن دیو چالت خوشحال چایت پاو و دی کانسنان غتن درینی دیجاک پوخرین خاص سفارش سون غتن اسکل و چاسون ست که امام صادق فق بس کسل مولد یوم فرح و سرور غدیر جق پو تدکان ارغمو جق این مولا علی فق بس کسل مولد و اظهر السرور فی ملاقاتکم کنتان چیک چیک توید نکتو كنتي تدكان ارغمو ظاهر بسنگون چکشک و تدكان ارغمو دوشک زرنگاتا دی ترپیکا خاص سفارش سونسه اسکال بشا سونسه انشاءالله يرانا دی عمل کن غدیر جاک پینو دونی که عمل بسه دی فرودموچن جاک پی تجلیل نا ین محساب پو شائستان بیرمزسته که تجلیل و احترام باید پی خدا توفیق شزده بشک وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عن أعدائهم أجمعين التماس دعاء